الحمد لله رب العالمين أمي الله سبحانه وتعالى أمباتم أمتلاك الدمين ينافع أمبايا فدلي فنا متنغ فنا ينافع كبو الشيطان كاللفلي ما يركون تورم كادونا لي الله سبحانه وتعالى ناي جومي كنا فيلي بغا تولو لا نادو يمينو فنا فيلي كداوكا كتا كايتكنا بغا سروت غلا مغول amishiriya ka fan kuntigi Muhammad alaka jondo ani alaka cidendu amba dila ala fa kan nema ne kishin jidiya ka nasu dunga sanma ana ka sahaba minu nya de me ka dine jo ani ma o ma tuguru no fe fokata se nyon turu ndo ma no de alkiyama dum domi ni fatem magonye dinyi din rete magonye faye chete magonya musoye muso rete magonya acheye tirima fana olube ke nyon jugude fona soro minu nga tiriyaw ukajjew kera ala kama jede ya kera ala ensranya barade o temenen ko fe gabo nga wala nan no gantugudu nude ala sallallahu alayhi wa sallam aka sahaba ka kibaru yay kerengene ne na khalifa nani mi nambe ka kuma ka kaira ka fo uka khalifa ya sabatilin no ala fe ya sabatilin no akira fe ya sabatilin no mu'mini nyuma bela jelen fe anye donikela minu nga kuma lakala bisi matani kojana uka kitabu kono minu nye donikela si sabatileunyi minu ndo bala nu ya alakra ka sahaba udiunyi unye na do ya alakra ka sahaba unye mami nga kuma toba ambulo ko lakale ode imam ibn hujr aka kitabu mimbe ko azawajir abafo kono akika don alaye sahaba kanu alakra sallallahu alaihi wasallam ay sahaba kanu ke alere kanu de sahaba koni yali fana kayo ke alere koni yali akotma na mbima emin tloben kana ninga ke kuma korotale ebulo ani kuma bayi bulo wala sai ka kishin ka bo sahaba ka jugu yali ma ani kololo min kanga ma soro sahaba nun koni yali la wala sai ka kishin ka bo ako sabu ka don alakra sallallahu alaihi wasallam ako hadisa la ya ere kanu tamashiye de ke sahaba kanuni ka kuni yali tamashiye fana de ke sahaba kuni yali akika don ma be sahaba ka samantiya don mami no yi tashi uka tariku la kaminu ni ala kira be nyogon fe nyene mayal maminu ni abeya don ka fo nebna to ni dine na ala na ka kira de nofe me o mu blaka sigu ko ka bo dine na umu blaka fona manye ni be na to na ijonga yere nyini la ni fon be khalifa banunu na nu fagara dine nofe abetu nya don ka fa ale bina to dine sababu alaka sallallahu alaihi wasallam don no la nya la kala tumbe uhudu kulu sanfe ani abubakar siddiq ani umar ani usman bin affan alaka jembu ben tura tagamana ube ku yala kulu nana yere nu yala krayi senke ga kulu gushi ako udu ako sabati nona ako fama alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ako foiti sanfe fon nabiyyu mankele ani siddiqu kele no ya abubakar ani sedu shufla ni fora abubakar nyena ni ndu afora umar nyena afora usman nyena ali min fanado radiyallahu anhu alakra ya foye ka fo dondo la murudo be na jigin akungulo kan ko be ka jili boni sababu yi ka yolo ka jigi atin fe fa be na sebu mushi otmani betumba don ka fo bina ke sedu shudi umar yere de ya nyini ala fe ka fo ala ka sedu shuya daraja dam sabu ayaye samantiya min be sedu shu bululahara ala min fo kunka ni ala kra min fo kunka sallallahu alaihi wasallam ala aye jihadi kenye jugu nyenyuma ala ma akia ka sababu ya jihadi ke rola otma ya ala wele shuni klede ale ba fe ale ka ke shahidu de akato dine inofe wala sallahara joro min fora ko sedu shubo sora ko so o ala ya fana ka do jabi odla ala ya Allah tika abu luluwatal majusi kata sogoni bien fo mihirabu kon otmautum perelindo ali ibn abi talib abe faga khawariju fe kuma mina ummo wasaba de fagali buludara ali ni muawiya ni amr ibn al-as
u mɔgɔ saba de labɛnna ɲɔgɔn fɛ furancɛ janna ka dɛlɛw d'u ma a y'a jija yanni nin don in fajiri cɛ o k'a sɔrɔ bɛɛ seri seyɔrɔ la bɛɛ ka se k'i ka mɔgɔ faga mais ala y'a kɛ min sɔrɔla u fɛ ka faga o de kɛra Ali radiyallahu anhu o tuma ni khalifa ninnu y'a dɔn k'a fɔ u bɛna to diinɛ in nɔfɛ o m'u bila ka segin u kɔ o m'u bila k'a fɔ u bɛ samantiya wɛrɛ sama u ni sahaba wɛrɛ cɛ la parce que u donna diinɛ in na ala de kama wa u tora la ala de kama fo ka taa se u ni bɔli ma o tuma ni maa min y'u kanu alakira ko o y'ale kanu tamasiyɛn de ye ni maa min fana y'u koniya o tuma o y'ale koniyali tamasiyɛn de ye o tuma a bɛ dugawu de kɛ a ko an b'a deli ala fɛ ala ka nin sahaba ninnu sara silamɛw tɔgɔ la ni saraw la hɛrɛmaya ni saraw la samantiya ni saraw la dafali sabu k'u ye jihadi kɛ ala ko de la jihadi kɛcogo ɲuman ɲuman na f'u sera ka nin diinɛ in cari ka na se anw fɛ fo bi diɲɛ laban na ka tila ka ala ka sariyaw da kɛnɛ kan wa ni Allahu subhanahu wa ta'ala ka kumakan de ye kuranɛ kɔnɔ a ko wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana maa minnu y'u cɛsiri ka jihadi kɛ a tiɲɛ tiɲɛ na ne ala nɔfɛ ko n kalina n'an ka sira jɛlen yira olu la o tuma sahaba olu de kɛra sababu ye ka sira in di an ma k'a lakali ɲɔgɔn ye dugu ni dugu jamana ni jamana ka yɔrɔw dayɛlɛ fo ka na se an ka bi waati laban ma n'a y'a sɔrɔ olu kun tɛ k'a fɔ ko kuranɛ ko tantɔ ou bien alakira ko tantɔ sunna na ou bien hadisa in ni minɛna karisa da o kun tɛ dɔn abada ni sahabaw tɛ n y'a f'i ye kuranɛ min filɛ an bolo bi ni ala bɛ fɛn o fɛn kɛ ala bɛ sababu dɔ de k'a la o tuma ala bɛ fɛn min sababu bɔ maa min tigi la a kana k'i kɔnɔ k'o tigi fana ye ala jugu dɔ de surtout ala ka diinɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ne ala de ye kuranɛ jigi wa ne ala de b'a kɔlɔsi nka umar de nana ye sen dɔ la jihadi kɛyɔrɔ la kuranɛ durusila maa 70 ni kɔ o de kɛra seyidu su ye a taamana nana fɔ abubakar ye ala ka jɛn b'u bɛɛ lajɛlen ma a ko ne b'a fɛ an ka kuranɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ gafe kelen ye a ko kuranɛ durusilaw bɛ ka sa kɛlɛ la cogo min na ne bɛ siran kuranɛ kana na taa tunu mais k'a sɔrɔ ala de k'a b'a kɔlɔsi nka kɔlɔsili in sababu bɛna bɔ mun na ka kuranɛ in sɔrɔ k'a tanga fo k'a kɛ gafe kulukutu kelen ye bi i b'a bɛɛ don i kaman kɔrɔ ka taa n'a ye yɔrɔ min ka di ye umar de nana nin ɲɛfɔ abubakar ɲɛna abubakar k'a ma fɔlɔ a ko alakira ma fɛn min kɛ a ko ne tɛ se k'o kɛ diinɛ na fiyewu a k'o ye bidaa de umar tora a bɛ kuma abubakar fɛ k'a lafaamuya k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na mɔgɔ kan ka kuma ɲɛmɔgɔ fɛ cogo min na fo abubakar nana faamu u ye ci bila ka jabalul hifzi dɔ wele n'o ye zayidu bun sabit ala ka jɛn b'a ma denmisɛn tun don mais a don kuranɛ durusilen tun b'ale de fɛ ka tɛmɛ sahaba bɛɛ kan u y'a wele ka na nin ɲɛfɔ a ɲɛna min kɛ a fana seginna abubakar ka kuma kan a ko alakira ma min kɛ a ko ale tɛ se ka don o da fɛ a ko sabu ko kura sinditɔ de don diinɛ na kira ma min fɛ u tora k'a lafaamuya kuranɛ durusilaw bɛ ka sa cogo min na kɛlɛw la ni kuranɛ ni dɔn nana bɔ a bɛna kɛ kasara de ye diɲɛ laban fo zayidu nana faamuya a yɛrɛ b'a lakala a k'u sɔrɔla k'ale bila kuranɛ farali la ɲɔgɔn kan a ko ale k'u ma a y'a bolo ɲɛsin kulu dɔ ma a ko aw tun k'a fɔ ne ka nin kulu in ci o de tun ka nɔgɔn ne ma ka tɛmɛ an filɛ k'an bila baara min na mais a ye kuranɛ fara ɲɔgɔn kan tuma min na a ko suratu tawba aya laban a ko a y'a sɔrɔ o tɛ maa si bolo fo madinɛ ka cɛ kelen n'o ye k'a daminɛ lakad jaakum rasulun min anfusikum ka taa bila aya laban mais a fara ɲɔgɔngali sababu bɔra jɔn na umar o tuma an k'a dɔn ala ka ko baw a b'a sababu bɔ mɔgɔ dɔw de la mɔgɔ minnu fana ye ala ka cɛbaw ye o tuma a ko n'i y'a ye a sera kuranɛ sera a ma ala kɛra ka sunnaw lakala ɲɛ na hadisaw lakala ɲɛ na a bɛ fɔ ko nin ye aslu de ye nin ye faraw ye k'o bɛɛ doni girin taba ye ala kɛra ka sahabaw de o tuma ko ni maa min ye dansago olu la k'a kɛra i komi i n'a fɔ i yɛrɛ bɛna cɛnɛ ka bɔ silamɛya yɛrɛ de kɔnɔ i n'a fɔ ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ hadisa la cogo min na a ko maa dɔw bɛna diɲɛ laban na a k'olu bɛ glisse ka bɔ diinɛ kɔnɔ k'a b'i n'a fɔ n'i ye kalakisɛ kɛ ka sogo bon a b'a cɛ bɔ ka taa bin kɛnɛma cogo min a ko sabu dansago ala kɛra ka sahabaw kan k'o bɛ mɔgɔ ka dusukunna nɔrɔn dugali de kofɔ wa a bɛ taasira yɛrɛ nɔrɔn dugali kofɔ ko wa ala ka diinɛ in
ko u b'a ɲini ka nɔrɔn duga ko nka ala tɛ sɔn ala b'a ka nɔrɔ in tiimɛ de a tiimɛ cogo la ko hali n'a y'a sɔrɔ o ma diya kafiriw ko wa a bɛ basigibaliya fana sabati silamɛw dama ni ɲɔgɔn cɛ ani Allahu subhanahu wa ta'ala u ka kuma bonyabaliya fana sabu a ye kanuni min da sahabaw ka kuranɛ ayaw la minnu fɔfɔlen don ɲɔgɔn kɔ a b'a yira k'a fɔ o bonya tɛ a yɔrɔ ko wa sahaba ninnu de ye taasiraw da kɛnɛ ka anw ye o tuma a wajibiyalen don maa kan maa min n'o kɛra ala n'a ka kira de fɛ i ka kɛ maa fɛ maa min y'a ala n'a ka kira labato k'u ka taasiraw da kɛnɛ kan k'u ka ciw lase kira faatulen kɔfɛ ko ka tila k'u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen tanga a tagacogo la a ko sahabaw de jɔra n'o baara bɛɛ lajɛlen ye o tuma k'a wasara an ye wasoko la dɔrɔn k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ aya dɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ n'o de ye ko yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya k'an k'a dɔn alikiyama jɔ don ko ala tɛ alakira lamaloya fiyewu ko wallazina amanu ma'ahu ko ani minnu limaniyara ka fara kan ko ala t'u lamaloya fiyewu ko nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim ibu kan nɔrɔw ye u ko n'u ɲɛw fɛ alikiyama jɔ don n'u yera fɔ a bɛ dɔn ko ninnu ni matɔw tɛ kelen a ko wa hakilisigi fana bɛ di u ma alikiyama jɔ don ko maa dun tɛ hakilisigi sɔrɔ alikiyama jɔ don fiyewu fo n'a y'a sɔrɔ maa minnu sara k'u to limaniya de kan ni ala ye siranɲɛ dafalen ko wa f'a k'a sɔrɔ maa minnu fatula k'a sɔrɔ ala jɛnen d'u ma o tuma lahara jawuli k'olu de sen tara ko wa ni maa min nun fana ye kuma ninnu nkalontigiya o tuma k'a bɛ i n'a fɔ i ye kuranɛ de nkalontigiya ni maa min ye kuranɛ fana nkalontigiya n'i yɛrɛ ka kunna miiri ou bien i ka hakilila ye k'o tigi bɛ kɛ diinɛ kɛlɛbaa de ye o bɛ kɛ bɔbaa ye diinɛ na i komi i n'a fɔ kala bɛ bɔ sogo la cogo ko sahabaw minnu fɔlɔ donna diinɛ na n'o ye sabiquna al-awwaluna ye min al-muhajirin wal ansar magangaw ni madinɛkaw minnu fɔlɔ donna tɔw ye diinɛ na goniman waati i n'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala b'u mankutu cogo min na ko hakɛ de don hakɛ min n'a wajibiyalen don fantanw ka fantan minnu n'olu ye muhajirinaw ye ani ansaru minnu gɛnna ka b'u ka duw kɔnɔ ka tila k'u gɛn ka b'u ka nafolow la ko u gɛnkun tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ dɔrɔn k'u bɛ ala ka fisamantiya de ɲini k'u bɛ fisamantiya de ɲini ala fɛ ko de y'u gɛnkun ye ka bɔ musow n'u denw n'u ka nafolow kunna ko ani ala jɛn ɲinini ko wa u ka laɲini fana tun ye u bɛ ala n'a ka kira de dɛmɛ ko wa o tigilamaw k'olu de ye tiɲɛtigiw ye ko ani madinɛkaw minnu fana ye so labɛn ka bila u ɲɛ n'u ka limaniya ye ka kɔn ko olu bɛ maaw kanu fana maa minnu ye hijira kɛ ka taa u fɛ ko wa u tɛ gasi si sɔrɔ u yɛrɛkun na fɛn min n'u y'o di ko wa u bɛ sugantili kɛ maa wɛrɛ la u yɛrɛkun kan hali n'a y'a sɔrɔ u mago gɛlɛn de b'a la hali ni kɔngɔ gɛlɛn b'u la u bɛ se k'u yɛrɛ ja la minnu ye hijira kɛ k'a d'olu ma minnu bɔra Makan ka hijira kɛ ka na Madinɛ madinɛkaw y'u minɛ i komi i n'a fɔ u badenw de i n'a fɔ an ye Musa bun Umair ta lakali cogo min na a nana sɔrɔ a yɛrɛ balimakɛ a dɔgɔkɛ fakili bakili o de bɛ dɔ bolo k'a siri madinɛka dɔ a ko a ma a ko nin min tɛgɛ fili bolo a ko a siri k'a jija a ba ye setigi de ye a bɛna nafolo caman sara pour que k'a kuma bɔ Musa dɔgɔkɛ in k'a ma a ko yali nin de ye ka kuma ye ne kun ka bi wa e min ye ne baden ye a ko i filɛ min bolo bi ne n'o de ka surun badenya na ka tɛmɛ kan parce que e bɔra de i bɛ ala n'a ka kira de kɛlɛ ne bɔra de n bɛ ala n'a ka kira de dɛmɛ o tuma ni jugu bɛ ne na bi o ye e de ye o tuma ne ni nin de ka surun ka tɛmɛ e kan o tuma ala bɛ k'o de lakali ko wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa hali ni kɔngɔ gɛlɛn b'u la mago gɛlɛn b'u la ka ɲɛsin u yɛrɛ bolofɛn ma u bɛ maa wɛrɛ k'a di maa wɛrɛ ma u b'o de suganti ka tɛmɛ u yɛrɛ kun kan a ko wa man yuqa shuha nafsihi ko ni maa min kisina i yɛrɛ nina kekuya ma ko fa ulaika humul muflihun ko tigiw de ye jɔn kisinin y'a dɔn adamaden nina kekuya o de ka jugu i ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni jugu b'i la min bɛ se ka taa n'i ye jahanama kɔnɔ o fɔlɔfɔlɔ o ye fɛɛrɛ jugu min b'i yɛrɛ nina n'i b'o sigi n'i k'i bɛ wali nafolo détourné a kodɔn n'a faamuya n'a kekuya a n'a plan tracé cogo ɲuman o nina kekuya o bɛ bɔ e yɛrɛ de la mais o de bɛ taa n'i ye tasuma kɔnɔ n'i k'i bɛ ɲuman kɛ fana k'a fɔ e bɛ nin kɛ karisa ye a ma deli ka nin f'e ma a ma deli ka nin k'e la a m'a fɔ tan a m'a kɛ tan n'i ye nin kɛ karisa ye a bɛna tila k'a fɔ tan a b'a kɛ tan i ni bɛ n'o fɛɛrɛ minnu banamini ɲɛkɔrɔ ka don i ni ɲuman kɛli cɛ o de y'i yɛrɛ nina kekuya ye
donc ala be ko de lakale wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun koni mamin kishina ayren nina kekuyama ko tigiu de jon kishinin alakira sallallahu alaihi wasallam abe hadisa dola abe ma sabajati ma saba min ni diɲɛ laban na n'o de bɛ na caya mantow na ka tɛmɛ bɛɛ kan a fɔlɔ o de ye minnu bɛ tugu yɛrɛ nina kekuya kɔ ko shuhun muta'un ka tugu i yɛrɛ nina kekuya kɔ ou bien hakilitigi ka ɲaga i yɛrɛ hakili la i tɛ sɔn maa wɛrɛ ta ma bi o tumana alakira sallallahu alaihi wasallam a ye silamɛw sɔn sira ka bɔ nina kekuya in maa tɛ se ka ala sɔrɔ kuma dɔw la n'i ma kɛ naloma ye ala ko la alakira min sallallahu alaihi wasallam n'ale nana ni diinɛ ye fɛn bɛɛ fɔra ma ala ko in na dɔw ko dɔnkilidala do dɔw ko fatɔ do dɔw ko jinɛw de kɛlen do ka bana bila a la mais a ye nin bɛɛ k'u munna pour que a ka se ka diinɛ in lase o cogo kelen na sahabaw fana tugura a nɔfɛ o tugucogo kelen de la o tuma ala de y'u mankuto muhajirinaw ni ansaru a ko wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman minnu nanu kɔfɛ k'olu ka kuma bɛ kɛ dɔrɔn rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ala an b'a deli fɛ i ka yafa ma n'an balima minnu y'an kɔn ni limaniya ye sahaba ninnu an n'u ma ɲɔgɔn ye tile kelen na anw fɔr'u kɔ de olu bɛɛ taara ala ka hinɛ na u y'an kɔn fana n'u ka limaniya ye o tuma ala ko anw kɔmɔgɔw ka kuma tɛ foyi ye fo an b'a deli ale ala fɛ dɔrɔn a ka yafa an ma n'an balima minnu y'an kɔn ni limaniya ye ko wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu ala an b'a deli fɛ fana i kana kuniya sikɛ an dusukun na ka ɲɛsi maaw ma maa minnu limaniyara rabbana innaka raufur rahim ko an tigi ala i k'a dɔn e de ye makari masa ye e de ye hinɛ masa ye o tuma imam ibn hujr a b'a fɔ ko e min bɛ kan lamɛn n balima silamɛ hakilitigi e min kisinen don i ka aqida la i ka diinɛ na ko e k'a lajɛ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ ka sahaba ninnu mankutu cogo min na nin aya ninnu na o tuma k'i bɛna ye kɛnɛ kan maa min fɔlen don nin hakilila kɔ o tigi ka fili digiri bɛ hakɛ min na a n'o tigi bɛ ka dansago min kɛ diinɛ na a n'o tigi nana ni kokura sindilen min ye min ma bɔ ala fɛ n'a ma bɔ kira fɛ k'i bɛ n'o jɔyɔrɔ ye a ko nin de kama alimami maliki ala ka hinɛ na ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen a tun b'a lakale a ko nasaraw alakira ka sahaba minnu ye shami jamana dayɛlɛ ka don ni silamɛya ye ko ni nasaraw tun y'u ye k'u tun b'a fɔ ko wallahi la haula'i khairun min al-hawariyin k'u b'a fɔ ko ninnu kɔni hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ hawariyunaw kan hawariyunaw tun ye isa dɛmɛbagaw de ye mais tuma min na ni isa bɔr'u cɛla hawariyinaw u yɛlɛmana u ye isa nɔ bila a kɔfɛ i n'a fɔ an ɲɛ b'a la nin waati laban na cogo min na mais alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw k'a fɔ alakira fatula an k'a ka kumakanw falen ou bien an k'a ka diinɛ falen la a bɛɛ y'i cɛsiri a seko damayira de la o tuma o de la nasaraw tun man'u ye u tun b'a fɔ ko ninnu hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ hawariyunaw kan alimami maliki b'a fɔ o yɔrɔ la a ko wa u ye tiɲɛ fɔ u k'o kumakan na a ko sabu n'i ye muhamadu mantonw lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na sahabaw ko u kofɔli ala ka kuranɛ kɔnɔ ni bonya ni kɔrɔtali k'o de ye aya tɛ se ka jate ka ban abada a ko aya dɔ ye ko ala b'a fɔ ko muhamadu ye ala ka ciden ye ko wa maa minnu limaniyara ka fara kan ko u ni kafiriw cɛ ka gɛlɛ ko mɛ u dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye hinɛ ni makari de k'i b'u ye ruku ye la ani sujudu la u bɛ ka ala ka samantiya de ɲini ani ala ka diɲɛ ko wa i b'u tamasiyɛnw ye u ɲɛdaw la u ka tenturuw nɔfɛ a ko nin y'u misaliya ye tawureta la a ko wa u misaliya injila la k'a b'i n'a fɔ sɛnɛkɛla mana taa ka fɛnkisɛ bila danni dingɛ kɔnɔ n'a ye bɔlɔ bɔ ka na furabuluw bɔ ka tila ka na kala bɔ ka kuruw sigi ka kɔgɔ ko fɔ sɛnɛkɛla yɛrɛ bɛ na tila ka kabakoya n'a y'a sɔrɔ ne ye ɲɔkisɛ min bila dingɛ kɔnɔ yala o de ye nin ye o tuma alakira sallallahu alaihi wasallam a nana ni silamɛya kisɛ ye cogo min na Maka k'a dan an caman bɛ dɔ dɔn na o silamɛw de nana laban ka ala ko faamu ka limaniya don u dusukun na ka na laban ka jɔ ni diinɛ ye fo i b'u minɛ k'u faga u tɛ sɔn ka bɔ diinɛ na u delila ka alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahabi dɔ minɛ Romɛw ka kɛlɛ la Romɛw ka masakɛ ko u bɛ ka mɔgɔw faga ɲɛ na fana koyi u bɛ daga de sigi ka dɔw siri ka bila kɔnɔ k'u tobi u k'a ma k'a ka bɔ diinɛ na u b'a libéré k'a bila a ma sɔn
u ye ko bɛɛ k'a ma sɔn ko tuma n'i ma sɔn an bɛ n'i tobi komi an ye ninnu tobi cogo min a k'o ka kɛ a ko mɛ n bɛ min ɲini a fɛ yan'a kan faga fɔlɔ a ye serefe dɔ ɲini ka di yan nka n siw ladilan u ye serefe ɲini ka d'a ma a y'i kun di k'a da siw labɛn k'a nunkɔrɔ siw labɛn rɔmɛw ka masakɛ k'a ma a ko yali nin bɛɛ kɛ kun e mɔgɔ min satɔ don a ko ne taatɔ don hɛrɛ de la n bɛ n labɛn de ye cogo ɲuman ka taa lahara masakɛ y'a lajɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kira min nana ni ninnu ka diinɛ ye k'a sun turu siga t'a la fiyewu maa tɛ se k'a gili bɔ ka bɔ u dusukun o tuma alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw tun bɛ ten ale sahaba kelen a fatulen kɛlɛyɔrɔ la sahabaw y'a su ta u bolitɔ n'a ye a bɛ minnu bolo u y'a dɔn n'a tɛ se ka dan kɛ u ye su fili dugukolo dayɛlɛla de k'a su jigin a kɔnɔ k'a datugu a da an k'a dɔn ni mɔgɔ min y'a kɛ ala ye siga t'a la fiyewu ko ala b'a kɛ mɛ karisa ye ala mɔgɔ ye o kɔrɔ tɛ k'i bɛna diɲɛ bɛɛ da dɔnni na o kɔrɔ tɛ i bɛna bɛɛ da nafolo la o kɔrɔ tɛ i bɛna bɛɛ da den cɛman tigiya la ubiyɛn den musoman tigiya la ni ala ye nin fɛn o fɛn k'i ye nin ye ala ka nɛɛma dɔ de ye ala barika da mɛ a tɛ min bolo a kana k'i kɔnɔ k'o ko ka ko ala ye k'o de y'o kɛ ten ala ko ale b'an lajarabi diɲɛ ɲɛnɛmaya de la ni hɛrɛ ye cogo min a b'an lajarabi ni tɔɔrɔ fana ye o cogo kelen na o tuma ala kira ka sahabaw sɔrɔbaatɔ tun b'u la cogo min kolibaatɔ tun b'u la dɔw tun bɛ alikaba da fɛ u ye hijira kɛ ka bɔ maka ka taa madinɛ du t'u bolo madinɛ dugukolo t'u bolo jagokun t'u bolo u tɛ hali balo sɔrɔ u yɛrɛ ye mɛ u ma segin u kɔ ala kira tun bɛ mɔgɔw ci ni sarakatiw ye ka taa d'u ma kafiriw tun labanna ka bɛn a kan f'u b'a fɔ minnu filɛ nin ye ala kira ka misiri da fɛ a kana taa dɔrɔmɛ d'u ma ni kɔngɔ gɛlɛn ye ta tugu la u bɛ bɔ diinɛ na mɛ nin si ma ala kira ka sahabaw bɔ diinɛ na munna parce que limaniya min turula o dusukun na a limaniya turula ni limaniya tiɲɛ de ye wa o tor'o fana ka fɔ ka taa se u ka fatuli ma wa o bɛ cogo min na ala kira ka sahabaw fana tun bɛ o cogo kelen de la kɛrɛnkɛrɛnnenya na khalifa naani ala kira sallallahu alaihi wasallam yusufu nabahani ala ka hinɛ na o b'a lakala a ka kitabu kɔnɔ min bɛ wele ko shawahidul haq a ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka sunna de tun ye n'a tun ye fajiri seli a tun bɛ silamɛw ɲininka de yalima jɔn sugura sugu dɔ la i k'a ɲɛfɔ n'a bɛ min kɔrɔ dɔn a b'o f'i a ko ala kira ye ɲininkali dabila min kan a ye ɲininkali de kɛ ko yali jɔn ye sugu ye surɔ n'a tigi ma kɔrɔ dɔn sahabi dɔ y'i bolo kɔrɔta a k'ale ala kira k'a ma a ko a k'a ɲɛfɔ a ko ale sugura k'a ye mizani de bɛ ka bɔ kabakolo la ka na jigin a ko ala kira donna mizani fan kelen na abubakar donna fan kelen na ala kira bɛ fan min fɛ sallallahu alaihi wasallam k'o de jiginna o jiginnen ko ala kira wulila ka bɔ yen ko umar nana don ala kira nɔ na k'abubakar ta fan jigin ko kɛlen abubakar fana jiginna ka bɔ yen ko usman nana don fan kelen na ko umar fana ta fan jigin cɛ bɛ tila a ka sogo ɲɛfɔli la tuma min na o y'a sɔrɔ ala kira ɲɛ couleur changera pep o de kɔfɛ ala kira ma ɲininkali kɛ bilen sahabaw la misiri kɔnɔ k'a fɔ jɔn sogora n bɛna a kɔrɔfɔ sahabaw ko u ye mun faamu ala kira ka ɲininkali baliya in na samantiya min bɛ sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ a tɔ kana na da kɛnɛ kan ka se hakɛ la ale taalen kɔ ko n'iya kana na don dɔ ni dɔ cɛ u dusukun sabu n'i ye sogo in tawiliw lajɛ a y'u ka samantiya de yira ala kira n'a abubakar donna mizani kɔnɔ ala kira bɛ fan min fɛ o de girinyana o de ka o kɔrɔ ye o de ka fisa ka tɛmɛ abubakar kan ala kira bɔra ye umar nana don nɔ na abubakar ta fan jigira abubakar de fana bɛ umar ni daraja cɛ abubakar bɔra ye usman nana don ye umar fana ta fan jiginna o kɔrɔ ye umar de fana ka bon a bɛ usman ni daraja cɛ o tuma o tun bɛ taritibu la i n'a fɔ bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ale de dalen don khalifa tɔ saba in kan u ka kadiraw o tuma wajibiyalen don an ka to nin akida in de kan pour que an ka kisi an ka dɔn fana k'a fɔ ala kɛra ka sahaba bɛɛ maaba ye a bɛɛ ni bonya ka kan an ka alijinɛ de nata an n'u bɛɛ lajɛlen ye an ka ala yafa deli an ye ka ala yafa deli olu fana ni kun yera min ni ala cɛ o sarabaga tɛ anw ye o sarabaga ye ala de a bɛɛ kɛra ala de ɲɛna a bɛɛ fɔra ala de ɲɛna mɛ n'i sɔrɔla diɲɛ na ka sahaba dɔ ta k'i b'o de lapasa ka dɔ lagosi i ye min fɔ n'a ma kɛ tiɲɛ ye lahara ye ni kungo don n'a kɛra tiɲɛ ye e y'i da don mɔgɔ fana danbe la a n'a jeli la k'a buruja maa min n'a ma ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen kan o tuma i k'a dɔn lahara i tɛ siratu tigɛ abada n'i ma jɔ k'o sahaba in jɔ i ye min fɔ a ma i b'a bɔ o tuma ya rabbi a faamuyali ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye bijahi nabi sallallahu alaihi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة